Dameni debata na sumurung sian saluhutna roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Kuriani Tuhan Yesus Kristus, andorang sohujahahon hatani debata tu kita saluhutna, parjolo pinatadahon madiri niba, o Pandita Daniel Taruliasi Harahap, penari hami marhuba songon kepala Departemen Marturia HKBP, mamagatihon alamang Pendeta Kardi Simanjunta, na marujungolu, na taon nasalpui. Inata Marta Buru Siregar, tuludak dana di basa-basa otu kami. Sasetongna dan ngapala asing be huriat tadi kita, alatiki marhuba sami di Rawamangun jonok tusoddo kami tinggal ima di galaksi. Jadi tinabda do huriata on nang pe jarang ibatuson horas madi kita. Hatani di bata tu kita saluhutna di bagasan minggu naik baruon imana nienet sian buku Job bindu 12 mamuka mai sian ayat 10 tolu saha rodi 25. Ayub pasal ke-12 ayat 13 sampai 25. Ujahakon ma di tonga-tongata. Mandapot di ibana do habisuhon dohot haguguun. Di ibana do panuturion dohot panimbangon. Idama ibana mangarupakon gabedang bedapot paulion. Ibana manghurukon sadabawa gabedang adong natuk paluahon. Idama ibana maniopi ae gabe marsi luhut nai. Ibana muse palungguk palukason gabe marbali tanoon di bahen. Mandapot di ibana do haguguon dohot hapatason. Guru di ibana jolma nalilu dohot na mangaliluhon. Ibana manugihon aka panuturi hira taban-taban. Jala maoto aka panguhumi di bahen. Ibana makarhari uhum roha-roha ni akaraja. Jala dihohoson rate tugoting nasida. Ibana manugihon akama limbahen taban-taban. Jala ditinggakon tutano hala namarhuaso. Ibana mangucat pamulungon sian hala napirtaha. Jala dibuat panuturion sian hala namatua. Ibana mangusehon haleaon tuaka raja. Jala dipahoddur hohos ni hala nabegu. Ibana papatarkon akan nabuni sian haholomon. Jala diboan do tuhatiuron linggoman ni hamatea. Ibana patimbulkon akabangso. Jala diago muse. Ibana pararaton akabangso. Jala dipaudar muse. Ibana mangucat roha sian akapartugi ni bangso ni tanoon. Jala dililuhon nasida di halongonan soadadalan. Jadi dadap-dadap nasida di hakolomoni naso marhatiuron. Jala rabat-rabat nasida di bahen songon hala na mabu. Ima sahatna. Uriani Tuhan Yesus Kristus. Sudedo kita mulai sian sekolah minggu manada sada tokoh di padan Narobi namargoar si Job. Jadi semua kita kenal tokoh Ayub itu. Sangat sering diceritakan guru sekolah minggu. Ima sahala namora. Itu anakna tolu boruna. Maribu biru-biruna. Maratus halodena dohot lobuna. Dot akan aposona. Ape tiba-tiba mago masudi aka ianakon nape sudi mate. Si Job sadiri ona panahit. Ima baritai. Ungi di ujungna di paula debatado muse sudi hamoraon nai. Amang inang ale molo disukun tu kita ise masyak kita nong tamat manjaha buku Job. Yakin do kami nanggo 50% dang adong ruas ni AKBP nong tamat manjaha buku Job.
Paling majaha bagian patujolona dungi bagian penutupna. Dungi dibuat mak kesimpulan sendiri. Jadi 42 bindui. Somalna na dijaha hala holan bindu parjolo, bindu paduahon, dungi bindu pau 42 hon. Hape isi ni impola ni buku Job di bindu tolu sahat tu bindu 40 sada. Ima perdebatan si Job dohot tolu ali-alena. Ima si Elifas, si Bildad dohot si Sopar. Dunia dong muse sadanari anon namar goar si Elihu tampil mei di bindu tolu puluh dua. Ahado perdebatan nasida. Tolu ali-aleni si Job mando halak na daulat jalan na tigor marparange pasti hipas. Pasti sonang ngoluna. Pasti sukses. Di pasu-pasu Jahuba. Baliksa halak na jahat pasti ikon marsahid. Manaon, marpugus. Parir ngoluna. Ima pandapok ni ali-ali ni si Job. Si Job mandok daong, belum tentu. Au ma contoh nanina si Job. Dang adong huula na jahat, habe songonom mangulukku. Nah, dongan nai say mandok daong. Dang mungkin halak na jahat pasti dipicang debata. Jala halak na daulat maroha, halak na denggam, na sitong pasti sonang nguluna. Nah, kesimpulan aka dongan ali-ali ni si Jopon iman na didokna ortodoksi. Hubungan simplis, hubungan sederhana hajahaton dohot hasusaan. Nasa hasusaan ima akibat ni hajahaton. Jadi molo dibereng adong halak na susah, na tilahaon, na mace parir ngoluna, na terus menerus gagal berarti alani dosa mo. Mula dong halak na marsahid posi dang marna malum pitorono halak mando pasti adong dosa nao. Si Job martahan daong ninna. Au ma contoh na ninna. Dak kuboto buasa songonon di bahen di bata tuau. Buasa dia tong di bata au musuna. Ape songonima au mabiar tu ibana. Unduk ninna. Itu ima amang inang isi ni buku Jobi. Jala di ujungna. Di pasitong debatado pandapot ni si Jobi. Dang ali-ali nai. Nah karena itu amang inang, kawan-kawan Ayub, si Elifas, si Bildad, si Sopar, kemudian si Elihu, itu mewakili pandangan seperti yang banyak dianut oleh orang Kristen, termasuk kita yang sekarang. Kita cenderung biasanya mengatakan orang baik, orang benar pasti sehat. Orang baik, orang benar pasti diberkati Tuhan, pasti kaya. Orang benar dan baik pasti tidak akan mengalami musibah atau kecelakaan. Sementara Ayub mewakili sebuah kelompok pandangan yang mengatakan belum tentu. Orang baik pun, orang benar pun bisa susah. Jadi dakolan halak na jahat, na bui susah ngoluna. Halak na sitongipe, halak na tigoripe, na daulat marokai, na salehipe, bui do marsikor nguluna. Ima ipola ni buku Job. Na aha mana bui buat totat siani amang dohot inang gabe si pahusor-husor. Aha mana bui tiopota siani. Adong tolu na parjolo. Tapaserep marohata diadupan ni dibata Jakuba nang diadupan ni dongan Joma. Tapaserep marohata. Diadupan ni dibata Jakuba nang dongan Joma. Mari kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan Allah dan di hadapan sesama. Buasa. Ala gudang naso taboto di hanguluano. Buasa adong halak na burju na tatadda songonima burju na alesai marsahit sahit. Jala hatok mate. Dang adong alus ne.
Puasa ma, ngadinggan taula, ngaringgas sita martangiang, ale di tombo pala siap puri. Susah ngulutta. Dangarong alus na. Na alani pinaserek marohata. Pinaserek marohata. Dang sude sukun di portibion, bui taralusak kita. Nang penunga timbo si kolata, godang pengalaman, godang umur, godang tajaha buku nabadiai, dang sude bui ta alusi di bagasan ngolut tawon. Na alani unang mata rajumi, hata hita dohu pake. Unang mata rajumi, hamu nang au. Unang mata rajumi, si boto saluhut kita. Na sun pistar, na puna saluhut alus ni hanguluan. Dang hasigata kita amang dokot inang hadirion ni debata. Itap ni na pinapatar na do tatad da debata. Nang penunga di papatar debata diri na markite-kite Yesus Kristus anak na toktong do hakomion debata. Jadi walaupun Tuhan sudah mengungkapkan keberadaannya kepada kita dalam Kristus, Tuhan itu tetap tinggal misteri. Alanido songon dido di buku Parjamitai na so jadi palancarhu iba makatai taringot tu debata. Gak boleh kita terlalu lancar bicara tentang Tuhan. Ala boa, ala di banua gijang debata di portibiok kita. Ala nasokal nabadia do debata jolma pardusa do kita. Ala ni pinaserek ma rohaniba. Dongan ni si Job, ima mewakili halak na gijang maroha. Seolah-olah dianggap halaki tolu dongan ni si Jobi, diboto halaki masude alus. Alani, roh halaki mando topoti dosam tu si Job. Didok nasida dang mungkin songonon, paek nangolum, molodang alani dosam, manang alani dosa ni anakmu. Jadi molo tajaha amang aka pandapot ni aka dongan ni si Jobi di mulai bindu tolu sahat tu bindu tolu pulusia sude dongan nai manudu si Job topo ti dosa dang mungkin songonok ko di bain Jakoba molodang adong hajahaton alai martahan si Job mandok daw dang adong hula na jahat ali dak kuboto boasa sampai songono ala nia manginang aka bu nabui buat totta siani pinaserek maroha nah adong do kecenderungan di kita, apalagi molo mamereng namar sahid, molo besuk kamu amang inang, apalagi molo mamereng melayat, manikir namate, paluas hamuma namar sahiti, tapaluas ma keluarga si solhot ni namatei, nagumodang makatai, unak kita. Ape kita halak bata, kita do nagumodang makatai. Halak ngamatean, ngaluja, toluari dang modom, hape saya marpidato hidup kita 1 jam 12 bornget. Mula siani mangak kita, anggo halaki terus do pedisi. Sian buku Job, naso jadi hape pagodak kui ba makatai di jolonin marsahi. Apalagi di jolonin namatea. Ido dido si Job tu akadongan nai, naso hamudo makilala, nahu ayon. Hape dongan namando herana pistar halaki patorang torakon si taonon ni si Jobi. Nalani amang inang. Adong sada bahaya si na niadupan ni kita sonari ala Kristen ima bahaya kesombongan rohani. Kesombongan rohani. Nama kilala diri ala nunga macejono tutuhani gabi hera di boto imana masa luhur akan namasa di portibion akan namasa di bagasan tuhani apa daw jadi daripada kita pagudakku makatai lumobi moladong dongan namar sagit dongan natilahaon dongan namatean tumagom mapinahohom diri niba jadi huingot ya doa besuk amang inang dong aku
mahasiswa, garu mengangkat tangan nadang tolak nabe. Olan lau mamastap rongit na hinggap na songgop di hurum naipe dang tolak nabe. Habis sudah gugune. Daku boto be ahad dohonokku. Holan hohom mau satu ngajom di lambungna. Daku boto be mando ahad si dohono. Mamereng ay nanguluna. Dungi kudok mamulak mau. Aha madi dok dongano. Mau lihat mada di jamitam. Tapi dangadong kudok manangaha. Uroha kehadiran niba. Sentuhan tangan niba, rap hohom dohor ibana dang mangatusi ahana masaon, itu merupakan penghiburan yang paling kuat. Jadi taingok dora, molo marsahit kita, manang marsitonok kita, dang lomoro kata mamereng pagudaku halak makatai. Tumago do hohom halak, maredde di lambung niba, hohom songoni, merasa iba lebih dimengerti. Songoni do si Jo. Nah alani, sada si buaton sian buku si Jopon tapa serek marohat. Dia dopan ni di mata, nomboto saluhut, ibana do nasokal, ibana do damadia, ibana do pargugo, nasohatu dusan, pinaserek marohan iba. Imana parjolo? Napaduahon. Aha do neng buatot tamang inang. Manok tong makita di bagasan hasit tongani, nang dohot hadaulatoni. Nang pesipata susah ngulutta. Manok tong makita di bagasan hasit tongani, dohot hadaulatoni, nang pesipata susah ngulutta. Mari kita tetap bertahan dalam kebenaran, dalam kesalehan, sekalipun pada satu saat tertentu kita menderita atau susah. Sahalinari ditulak buku Jobdo pandangan na simplifikasi penyederhanaan hasusaan ima pakorhon ni dosa. Tohodo amanginang molo taula na jahat, tohodo molo taula na jahat, taula dosa, manaon do kita. Beritaku polisi. Margabus kita habotoan, mahila kita dungi manaon. Manako kita ditakup polisi, dihurukon, manaon. Tohodoy, molo taula na jahat, manaok kita. Mangai kita. Alai, boido sebalikna. Dangadong taula na jahat, alay tong manaon. Ido na nialaman ni Tuhan Yesus. Dangadong diula Tuhan Yesus, nanggosada hajahaton. Alay ikon manaon ma Yesusi. Manaon na porsuk, pola mate, tarsila. Jadi molodongan ni si Job mando, sudah hala na marsahit, na marsitaonon, pasti alani dosana. Hape Yesus manaon dang adong dosana. Akka panurirang manaon dang alani hajahatonna. Na alani, parjolo unang pahatopu kita manguhum-humi hala, moladong sada hala na marsitaonon na parir ngoluna unang pahatopu kita manguhum-uhumi. Alani dosana doi. Balik sa nang tu diri tasat diri pe. Unang pahatopu pamurahu kita mando alani dosaku mau. Belum tentu amangina. Gudang dohala molo difonis dokter imana marsahit manang kangkeri sukun-sukun na parjolo tubuh di rohani halaki. Aha dosaku Tuhan. Aha dosaku Tuhan. Jadi umumnya orang begitu mendengar vonis dari dokter ini kanker. Pertanyaan yang langsung muncul dari hatinya. Buasa songonon Tuhan. Aha dosaku. Belum tentu alani dosata. Amang inang molo marsakit kita. Molo pait ngolutta belum tentu alani dosata. Taingok ma. Dangadong diula Yesus. Nanggo oti na jahat alay manaw na porsuk do ibana di hau pinarsila. Songonido nang nyaya ni akka panurira. Na alania manginang molo manaw kita. Molo pai ngolutta, molo maul ngolutta. Martahan makita di hasit tongani.
Jala dang songon hala India kita na memuja penderitaan. Jadi kita orang Kristen bukan orang-orang yang memuja penderitaan. Dang lomoro hatta manau. Saboi-boi na daumay, pinasiding madiri niba, siang hasusaan. Saboi-boi na. Alai, molo ala ni haporsiaon, molo ala ni hatigoran, molo ala ni haholongon do, gabe mau ta adopi, gabe manau kita, amang inang martua makita, ala nunga dohot kita manaon rapon Kristusi. Ala nunga dohot kita taruli di sitaonom ni Kristusi, ima sitaonom dang ala ni dosa, alai, ala ni hatigoran, ala ni holong, ala ni haporsial. Ido nandido ni apostel Petrus. Jadi molo taja habis surat Petrus, sada Petrus nang 2 Petrus dido. Unang maadong hamu nama nao na porsu ala nama nakko. Ala nama margabus, ala nama ngula hajahaton. Alai molo ikon, molo tung ikon manao kamu. Ala ni hati goram, ala ni Kristusi, martua mahamu. Ala nunga dohot taruli kamu di silang ni Kristusi. Nah karena itu amang inang, pesan yang kedua. Sasitong nadang adong boi tabandikon ngulut dohot si Jobi. Jadi Ayub itu contoh ekstrim dari penderitaan. Umumnya kita tidak seperti itu. Kita sehat, kita gembira, kalaupun sakit okelah, bahkan bisa diri penga 3 tahun pasang ring, nggak 10 tahun diabetes, tapi nggak ada artinya penyakit kita itu dibandingkan si Job. Tetapi amang inang pesannya, moloro parsahitoni, moloro hamauloni, martahan makita di bagasan hasitongan. Naso jadi pakeon hasusaan gabe sidalian manadikon debata. Ta ondolhon ma, ta garis bawahi ma. Naso jadi bahenon hasusaan, parsahiton, hamatean, paek ningolu, gabe sidalian mangula najahan, manudalhon debata. Nah sada nabuhi tiopota siang si Job nang penunga songoni paek nangoluna martahan doibana di hasit tongani. Ayub walaupun sudah sedemikian penderitaannya, dia bertahan dalam kebenarannya. Dakia diburai si Job debata. Sada do diburai si Job. Aladang tahan beibana manaon nahatsiti. Ima ari hatutubuna. Anggo debata daw. Dakia diburai si Job debata nang pengasongoni nguluna. Mati anakna, ditadikon inata na imana, marsai imana, ditadikon akadongan na imana, gabi sireherean imana, anggo debata, dakia ditinggalkon ibana. Nah itu pesan untuk kita. Apalagi bagi kita yang sebetulnya secara umum sejahtera. Sentosa. Napatulukom jalan naparpudi. Ado na bui buat tota siania mangina. Lamar gugu jalan lamar bisu makita di bagasan Tuhani. Supaya kita semakin kuat dan semakin berhikmat, bijak dalam Tuhan. Sudedo kita amang inang sahali nari makasiholi hasonangan. Sudedo kita dang makalomohon hasusaan. Parsahiton, siaeon manang sitaono. Daw masudinay akana nasodinggani. Alai nang pe sotahalomohon, nang pe sotahalomohon adong do gunana. Hasusani amang inang. Adong do gunana. Nang pedang tahalomohon. Jadi walaupun tidak kita sukai dan tidak perlu kita cari-cari, ada juga rupanya gunanya penderitaan itu. Adong dua. Nah parjolo mambek kita gabi marbiso. Membuat kita semakin berhikmat. Rupanya penderitaan itu membuat kita semakin berhikmat.
Tidak ada orang yang bisa berhikmat yang hidupnya hanya senang. Orang yang tidak pernah teruji menghadapi masalah, orang yang tidak pernah teruji menghadapi tantangan, tidak mungkin menjadi orang berhikmat, orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang berhasil bertahan keluar dari penderitaan. Yang kedua, marguhu. Orang yang hidupnya semata-mata senang, gampang, mudah, juga tidak kuat. Orang yang kuat adalah orang yang bertahan lewat dari ujian dan penderitaan. Jadi, dang tahalo mohon, aliadong do manfaat ni, hasusah ni. Alani unang, bedele kita molo susah. Tapake may, taparhaseang ma, parsahito ni, lau patuguhon, roha, laho menguji kita, lau papitahon hapor siota. Alanido di Bibeli digombarkon si taononi songon api na palalahon perak manang sere, na papitahon sere doho perak. Kita bisa membuat itu. Amanginang ale na paling susah ngamar si taonon ngapai ngulu dang malum sahid ali gabi lamoto lam gali anggoi bahasa Hamudison bahasa Betawi na imanedok na kebangetan ali alak batak dang boy mandok kebangatan do didok ngasusah ngulu sahid ali dang gabi marbisu balik sa tabi gabi lamoto nga songoni borat na si taonom dan gabilam margugo alilam geli. Nah amanginang mari kita memakai penderitaan Ayub untuk menguatkan kita. Untuk membuat kita semakin berhikmat. Jala didok nakin dibatado mual ni hagugoon dohot habisuhoni. Jadi molomar ulak-ulak didok si Job debatado mual ni haguguon do habisuhon do lapatan ni. Ho mahita di bagasan debata. Asa bihita, asa taruli kita di haguguon do di habisuhon nai. Jadi walaupun susah, walaupun sedang ada masalah, walaupun ada penderitaan, mari bertahan di dalam Tuhan. Sebab di dalam Dia kita menjadi kuat dan kita menjadi berhikmat. Amin. Martang yang meta. Ali di bata tatak mahami huriam. Disungguli hodo kami marhiti-hiti jamita sadarion. Hodo Tuhan mual ni habisuhon do hagugoni. Alani Tuhan, saya pasere pami madiri nami diadopam. Nang diadopan ni dongan nami coma. Gudang dona sohuboto kami, kuat tusi kami Tuhan akan namasa di hanguluan nami on. Adong do suku-sukun naso taralusak kami. Jala na sokal na badia doho Tuhan. Itap ni na pinapatarmido na huboto kami, kutadda kami. Hadiriom mo Tuhan. Alani Tuhan nang pegudang suku-sukun na sobuy kualusi kami. Nang pesipata kulum pamerengan nami. Nang pe libagasan hakumiok kami Tuhan. Mangido kami tuho asiroham. Unang tadiko kami. Tiop tangan nami. Lumobi molo gale pamatang nami. Molo go si pikiran nami. Gale haporsyon nami. Go tantangan dohok masalah. Mangido kami tuho Tuhan. Asiroham. Unang tadiko kami.
Dipaingot hodo kami markiti hiti jamita sadariot Tuhan. Asa manahak kami di kategorani. Nang pesipata susah ngulu nami. Tuhan, dang hukalo mohok kami hasusaan akasitaw noni padao mesiak kami. Alemolo tung ikon manao kami Tuhan satokin. Mangido mahami Tuho. Tambahi ha porsyon nami. Asa toktong hami porsea diho. Asa toktong hami marhadaulaton diho. Nang pesusa. Nang pego parukilon di bagasan ngulu nami. Aleri bata manami. Isungguli hodo hami markiti hiti jamita sa darion. Asa lamar bisu, lamar gugo hami Tuhan di bagasak ko. Dakuha lomohon hami Tuhan akaparsahitoni, akaparsualani. Molotung ikon adupan nami itu kan. Mangido hami Tuho. Leon mali kami gugumi. Asa huparhasia kami akaparsahitoni. Huparhasia kami akasiayoni. Lo papitahon haporsyaon. Lo mampargugui roha nami. Lo mamparbisuhi kami. Tuhan, silang mima sa hubay reng-berek kami. Mga parjulo humanaon na porsu, pola mate tar silang kumopkop kami. Molo di nguluon, ipata ikon manao kami Tuhan, silang mima hubay kami gabi apul-apul di kami. Nunga monak ko Tuhan, nunga mulak mangulu, mangondihok kami. Pasu-pasu sa luhut na kami, ruas ni Kuriam, dokot parhalado, akabipidya kasampurna di son. Na niluhon ni naposom amanami Pandita Donald Sianturi. Sudi dongan nasida di son. Pasu-pasu panindangion. Pasu-pasu pakubasion. Pasu-pasu parsaoran ni Kuriam. Marsangak magwarmo. Markiti-kiti nasa pakubasion ni Kuriam. Nang markiti-kiti sandok ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus. Jalo matangiang ni Kuriam. Amin.